વડોદરાના હરણી ખાતે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા 76માં ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી। વડોદરાના મેયર પિંકી સોની દ્વારા ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ મેયરે પ્રાથમિક ઉદ્બોધન શરૂ કર્યું, જેમાં વર્ષ 1950માં દેશનું સંવિધાન ઇફેક્ટમાં આવ્યું હતું, જેની વિસ્તૃત માહિતી મહાનગરપાલિકાના કર્મચારીઓને પૂરી પાડવામાં આવી। आजादी मळ्याना 75 वर्ष पूर्ण थया पछी ज्यारे भारत देश में आजना दिवसे 1950 वर्ष में ज्यारे आ संविधान लागू करवामां आव्युं त्यारे आजना आ सोनेरी अवसर पर सौ साथे मळी अने सौए साथे मळी अने आजे राष्ट्रध्वज प्रति ध्वज जे आपणा सौना मान सन्मान अने गौरवनुं प्रतीक छे त्यारे सौए भेगा मळी अने विश्व फलक पर भारत देश जे मोखरानुं स्थान प्राप्त करवा जई रह्यो छे अने आजादीना 100मा वर्षे मोखराना स्थान प्राप्त करशे त्यारे आ अमृत महोत्सवमां थई रहेला विकासनी हरणफाळ देश ने दुनिया में कईक अलग स्थान प्राप्त करावशे। आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीजीना विजन अने दूरंदेशीना कारणे आजे आपणा देशनो युवान जे सपना जोवे छे तेमां समग्र विश्व पोतानुं भविष्य जोई रह्युं छे। आजना प्रजासत्ताक दिवस निमित्ते हूँ सौ